Welcome student. Today we see Ramya Sanskritam 6. In Ramya Sanskritam 6 we see Sankhya Visheshanani. Sankhya Visheshanani means numerical adjective. In this lesson a grandmother is explaining how the forms of numerical adjective changes according to gender and number and case of the substantive. Pay attention to the forms of numericals with reference to the nouns and read the pair of adjective and noun again and again. Now we see lesson. Samvadam imam patata. Read this conversation. ग्रीष्मावकाशे दोहित्राः च मातामह्यां सह केवलं संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति. दोहित्राः मीन्स डॉटर्स सन और ग्रैंडसन. ठीक है. दोहित्र्यः मीन्स डॉटर और ग्रैंड डॉटर. In the summer vacation, the grandson and granddaughter converse with her grandmother only in Sanskrit. मातामही तेभ्यः संस्कृतभाषायाः विशेषान् कथयति. Grandmother is explaining the particularities of Sanskrit language. मातामही अस्माकं बाल्यकाले दूरदर्शने एकात्मतायाः एकं गीतम् आसीत्. In our childhood, there was a song about national integration on television. We sing एका चटका अनेकाः चटकाः धान्यम् अत्तुम् आयाताः चटकाः. बघा. One sparrow, many sparrows came to eat the food grains. Sudhendu said, मातामही गतसमये त्वया चतुरस्य काकस्य कथागीतं श्रावितुम्. Granny, last time you had made us hear a narrative song about a clever crow. एकः काकः तृषापीडितः जलं न लभते दूरे दूरे. One crow, afflicted with thirst, doesn't find water far away in the distance. तत्र एकः काकः इति उक्तम्. There it was एकः काकः. अधुना अत्र एका चटका इति वदसि. Now you are saying एका चटका. पहा, इथे आजीने काय केलेलं आहे, आपल्या नातवांसोबत संस्कृत भाषेमध्ये वार्तालाप केलेला आहे आणि संस्कृत भाषेची संख्या विशेषणांची माहिती आजी नातवंडांना देत आहे. आणि ती आपल्या बालपणी दूरदर्शनवर जे गीत लागत होतं ते गीत आजीने सांगितलेलं आहे. एका चटकाः अनेकाः चटकाः धान्यम आतुम आयाताः चटकाः. एक चिमणी अनेक चिमण्या धान्य खाण्यासाठी येतात चिमण्या. बघा, यामध्ये एक ह्या संख्यावाचक विशेषणाचा उपयोग करण्यात आलेला आहे. तसेच सुधेंदू काय म्हणतो की गेल्या वर्षी तू आम्हाला चतुर कावळ्याची स्टोरी सांगितलेली होती. त्यामध्ये एकः काकः तृषापीडितः जलं न लभते दूरे दूरे. एक कावळा जो तहानेने व्याकुळ झालेला होता, पण त्याला दूर दूरपर्यंत पाणी हे मिळत नव्हतं. आणि तो असं म्हणतो की त्यावेळेस एकः काकः असं तू म्हटली होती आणि आता एका चटका अशा पद्धतीने तू सांगत आहेस. पृथा आम तथा च एकम गीतम इत्यपि उक्तम. यस, अँड एकम गीतम वॉज ऑल्सो सेड. तर्हि किमर्थम अत्र एकः एकम इति भेदः. देन व्हाय इज द डिफरेंस बिटवीन एकः अँड एकम. वेणुः चिन्तयित्वा थिंकिंग मया ज्ञातम्. यस आई हैव अंडरस्टूड. यथा एकः बालः, जस्ट एज एकः बालः मीन्स वन बॉय, एका बाला वन गर्ल एंड एकम वनम वन फॉरेस्ट. मातामही बहु सम्यक वेणु. ग्रैंडमदर सेड वेरी गुड वेणु. सुधेन्दुः तर्हि एकः चषकः एका लेखनी
एकं फनकम् अपि योग्यमेतत्. Then I can say एकः चषकः. चषकः means glass. एका लेखनी one pen. एकं फेनकं one cake of soap. Is this proper? मातामही बाढं. बाढं means very good. सम्यक् अवगतं त्वया. You have understood well. इतोपि एकम् आङ्ग्लं बालगीतं यूयं गायथ स्म. Apart from this, you used to sing an English nursery rhyme. Do you remember? द्वौ लघुहस्तौ तालिकावादनाय, द्वौ लघुपादौ गमनागमनाय. Two small hands for clapping, two small legs for going and coming. द्वे लघुनेत्रे नभोदर्शनाय, two small eyes to see the skies. पृथा मातामही अवगतं मया. पृथा said, grandmother, I have understood. तथा च द्वौ द्वे एतयोः भेदोऽपि ज्ञातः. And in the same way, I have understood the difference between द्वौ and द्वे also. यथा द्वौ पुरुषौ द्वौ दीपौ. द्वौ पुरुषौ two men, द्वौ दीपौ means two lamps. ठीक है. वेणुः द्वे फले द्वे उद्याने. द्वे फले means two fruits. द्वे उद्याने two gardens. सुधेन्दुः महिलाद्वयं वा द्रोणीद्वयमिति कथं वक्तव्यम्? Sudhendu said, how to say two women or two buckets? मातामही द्वे महिले द्वे द्रोण्यौ वा. You can say द्वे महिले two women द्वे द्रोण्यौ two buckets. इदानीं संख्याशृङ्खलां वदामि. Now I am going to say chain of numbers. कथं किम् एतत्? Tell me what it is. त्रयः तिस्रः त्रीणि चत्वारः चतस्रः चत्वारि. सुधेन्दुः हसित्वा laughing. मया अवगतम्. I know. त्रयः वृक्षाः three trees in masculine. तिस्रः मक्षिकाः in feminine. त्रीणि फलानि in neuter gender. पृथा तिष्ठ रे अग्रे अहं वदामि. पृथा said, now wait, let me proceed. चत्वारः मुनयः four sage. चतस्रः धेनवः four cows in feminine. चत्वारि वाहनानि in neuter four vehicles. मातामही शोभनं very good. चाणाक्षाः यूयं you are smart. वेणुः इतः परं वयम् एकतः चतुर्पर्यन्तं संख्यारूपाणि पठामः. Now we are going to say forms of the numerical forms 1 to 4. मातामही साधू साधू फाईन फाईन. बघा ह्या संवादामध्ये ह्या कन्व्हर्सेशनमध्ये आपण हे पाहिलेलं आहे की आजीने काय केलेलं आहे, संस्कृत संवादाच्या माध्यमातून आपल्या नातवंडांना 1 ते 4 या संख्यावाचक विशेषणांची ओळख करून दिलेली. त्याबरोबरच ही संख्यावाचक विशेषणे कर्त्याच्या लिंगवचनावर डिपेंड असतात. जर कर्ता सब्जेक्ट जर मॅस्क्युलाईन असेल तर ही संख्यावाचक विशेषणे मॅस्क्युलाईन असतात. जर कर्ता फेमिनाईन असेल तर ही विशेषणे फेमिनाईन असतात. आणि जर कर्ता न्यूटर जेंडरमध्ये असेल तर ही विशेषणेसुद्धा त्या पद्धतीनेच बदलत असतात. अशा पद्धतीने आजीने काय केलेलं आहे, 1 ते 4 पर्यंतच्या संख्यावाचक विशेषणांची ओळख आपल्या नातवंडांना करून दिलेली आहे. नाउ वी सी एकतः चतुर्पर्यंतं संख्या रूपाणि. फॉर्म्स ऑफ न्यूमरल्स 1 to 4. एकम. एकम नित्यम एकवचनम. पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम विभक्तिः. एकः एका एकं प्रथमा. एकम एकाम एकं द्वितीया. एकेन एकया एकेन तृतीया.
एकस्मै एकस्यै एकस्मै चतुर्थी एकस्मात् एकस्याः एकस्मात् पंचमी एकस्य एकस्याः एकस्य षष्ठी एकस्मिन् एकस्याम् एकस्मिन् सप्तमी. एक ह्या संख्यावाचक विशेषणाचे पुल्लिंगी आणि नपुसकलिंगी फॉर्म्स तृतीया ते सप्तमी हे सेम असलेले आपल्याला पाहावयास मिळतात. देन वी सी द्वि नित्यम द्विवचनम पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुसकलिंगम अँड विभक्ती ही द्वौ द्वे द्वे प्रथमा द्वौ द्वे द्वे द्वितीया द्वाभ्यां 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 तृतीया द्वाभ्यां 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 चतुर्थी द्वाभ्यां 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 पंचमी द्वयोः 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 षष्ठी द्वयोः 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 सप्तमी. आता आपण द्वि ही संख्यावाचक विशेषण पाहिलेले आहे. ह्यामध्ये असं लक्षात येते की स्त्रीलिंगी आणि नपुसकलिंगी फॉर्म्स हे प्रथमा ते सप्तमी विभक्तीपर्यंत सारखेच आपल्याला पाहावयास मिळतात. फक्त पुल्लिंगामध्ये प्रथमा आणि द्वितीय ही विभक्ती वेगळी असलेली दिसते. Then we see three always plural पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुसकलिंगम विभक्तिः त्रयः तिस्रः त्रीणि प्रथमा त्रीणा तिस्रः त्रीणि द्वितीया त्रिभिः तिसृभिः त्रिभिः तृतीया त्रिभ्यः तिसृभ्यः त्रिभ्यः चतुर्थी त्रिभ्यः तिसृभ्यः त्रिभ्यः पंचमी त्रयाणां तिसॄणां त्रयाणां षष्ठी त्रिषु तिसृषु त्रिषु सप्तमी. Now we see chatur always plural पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुसकलिंगम चत्वारः चतस्रः चत्वारि प्रथमा चतुरः चतस्रः चत्वारि द्वितीया चतुर्भिः चतस्रुभिः चतुर्भिः तृतीया चतुर्भ्यः चतस्रुभ्यः चतुर्भ्यः चतुर्थी चतुर्भ्यः चतस्रुभ्यः चतुर्भ्यः पंचमी चतुर्णां चतस्रूणां चतुर्णां षष्ठी चतुर्षु चतस्रुषु चतुर्षु सप्तमी. Now we solve exercise. संख्यारूपाणि लिखित्वा वाक्यानि पूरयता. First one is dash dash 4 महिलाभ्यः तण्डुलान् आनय. चतस्रुभ्यः महिलाभ्यः तण्डुलान् आनय. सेकंड वन इज तेषु तरुषु खगाः नीराणि अरचयन्. ह्या ठिकाणी आपल्याला 3 या संख्यावाचक विशेषणाचा यूज करायचा आहे. तेषु त्रिषु तरुषु खगाः नीराणि अरचयन्. नेक्स्ट डैश डैश कपेः टोपिका पतिता. हियर वी विल यूज वन. तेषु एकस्य कपेः टोपिका पतिता. नेक्स्ट वन इज एतासु डैश डैश कृतिः लिखन्तु. एतासु 2 कृति लिखन्तु. डैश डैश भुवनानां समाहारः नाम त्रिभुवनम्. त्रयाणां भुवनानां समाहारः नाम त्रिभुवनम्. एका दासी सन्देशं कथितवती. तयोः डैश डैश परस्परमेलनं न आसीत्. तयोः द्वयोः परस्परमेलनं न आसीत्. डैश डैश नगरे सः वसति स्म. एकस्मिन् नगरे सः वसति स्म. डैश डैश अपि कविः काव्यम् अपठताम्. द्वौ अपि कवि काव्यम् अपठताम्. कथामेतां डैश डैश छात्रेभ्यः कथय. चतुर्भ्यः कथामेतां चतुर्भ्यः छात्रेभ्यः कथय. अहं डैश डैश चौरान् अपश्यम्. अहं 3 चौरान् अपश्यम्. वयं डैश डैश गीतानि गायामः. वयं 4 गीतानि गायामः.
मह. Next one is sah. Student, in this lesson we see एकतः चतुर्पर्यंतम संख्यावाचक विशेषण. Good day, student.